क्या आपकी भी दुआएं कबूल नहीं होती? कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, या आपके दिल में ये बात होती है कि हम दुआ दिल से मांगते हैं, कबूल क्यों नहीं होती? तवक्कल का वो राज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो अल्लाह देता है और जो नहीं देता, दोनों में भलाई कैसे, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, एक ऐसा राज जो अगर आप समझ गए, अगर आपके दिल ने उसे कबूल कर लिया, तो अल्लाह की कसम आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा और आपके नसीब तक बदल जाएंगे। ये राज है तवक्कल का राज, लेकिन वो आम वाला नहीं जो सिर्फ जबान पर होता है। ये वो तवक्कल है जो दिल को मजबूत बनाता है, आंखों में उम्मीद जगाता है और मुश्किलों में भी इंसान के कदम नहीं डगमगाने देता। जो तवक्कल के दो बड़े मरहले हैं, आज मैं उन पर बात करूंगी। उसको आपने गौर से समझना भी है और सुनना भी है। सबसे पहला जो मरहला है वो है यकीन के अल्लाह देगा। तवक्कल का पहला मरहला ये है कि इंसान के दिल में ये ईमान हो कि मेरा रब सुन रहा है, वो देख रहा है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा रब करीब है। बेशक ये ईमान इंसान के अंदर ताकत पैदा करता है। वो मायूस नहीं होता, वो टूटता नहीं, बल्कि हर दुआ के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन होता है कि रब ने सुन लिया है, रब ने कबूल कर लिया है। बस वक़्त तय करना अल्लाह का काम है। ये यकीन इंसान की रातें रोशन कर देता है और उसकी जो हर सुबह है वो उम्मीद से भर देता है। अब बात करते हैं मरहला नंबर 2 की। ये बहुत ज्यादा एक समझने वाली बात है, क्योंकि हम बाज दफा डगमगा जाते हैं। हमारे जो एक दिल में एक बात बैठ जाती है कि हम अल्लाह से मांगते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं। तो ये जो मौजू है ये बहुत ही खास है, इसको भी गौर से सुनिएगा और समझिएगा और जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप दिल से तवक्कल अपना मजबूत करें। नंबर 2 पे जो बात करनी है वो है कि यकीन के अगर नहीं मिला फिर भी भलाई है। अब ये कैसे? और यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। हम मांगते हैं, हम रो रो कर दुआएं करते हैं और फिर जब फौरन नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है। लेकिन सच्चा तवक्कल ये है कि इंसान कहे, ऐ अल्लाह, अगर वो चीज मैं मांग रही हूँ मेरी नहीं बनी, तो मैं मानती हूँ कि इसमें मेरे लिए नुकसान था। तो अल्लाह से दुआ करें इस तरह कि अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे बचा लिया, कि मैं तो एक गलत चीज अपने लिए मांग रही थी, या जो मेरे लिए बेहतर नहीं है मैं तो वो मांग रहा था। ये है दिल का सुकून, ये है ईमान का मजा, ये है रब पर यकीन का असल मियार। अब बात करते हैं कि अल्लाह क्यों नहीं देता। ये सवाल हर इंसान के दिल में आता है। या अल्लाह, मैंने तो सच्ची दुआ की थी, रो रो कर मांगा था, फिर भी क्यों नहीं मिला। सुनिए, अल्लाह का बंदे को ना देना भी एक बड़ी नेमत है। कभी अल्लाह बेहतर चीज दे रहा होता है, जो हम मांगते हैं वो छोटी होती है, और जो अल्लाह देने वाला होता है वो बहुत बड़ी होती है। हम एक दरवाजे पर फरियाद कर रहे होते हैं और अल्लाह उससे आगे 10 दरवाजे खोलने वाला होता है। बेशक कभी अल्लाह हमें किसी आजमाइश से बचा रहा होता है, हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो चीज हमें दुख देगी, हमें कमजोर करेगी या हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए अल्लाह रोक लेता है, मोहब्बत से, रहमत से। कभी दुआ का असर दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में मिलना होता है। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इतना बड़ा अजर मिलेगा, इतना बड़ा बदला, कि वो कहेंगे, काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती। अब इधर मैं बात करूंगी तवक्कल रखने वालों के 4 फायदे। इसको गौर से सुनिएगा। नंबर 1 पे कि दिल में खौफ खत्म हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता।
اور نمبر 2 پہ ہے انسان ہر حال میں پرسکون رہتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دوسروں کے رویوں سے ٹوٹتا نہیں، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، جس کا کوئی حل نہیں ہوتا اسی میں اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے اللہ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ فرماتا ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں توکل حاصل کیسے ہو۔ یہ وہ حصہ ہے جو ناظرین کو سب سے زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ کو میں ادھر ایک بہت ہی اہم دعا بتاؤں گی، اس دعا کو پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں، آپ کثرت سے پڑھا کریں یا نماز کے بعد پڑھا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ مجھے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ دل کے اندر ایمان پیدا کرتی ہے۔ آپ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر خود سے یہ بات کہیں، میرے رب سے بہتر میرا کوئی پلان نہیں بنا سکتا، جو وہ کرے گا وہ میرے حق میں ہوگا۔ یقین بدلنا ایسے ہی ممکن ہوتا ہے۔ مایوسی کے وقت فوراً سے آپ پڑھیں یا کریم یا رحیم، یا کریم یا رحیم پڑھیں، یہ دل میں امید جگاتا ہے۔ یہ آپ وظیفہ، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا آپ نام کا جو ایک معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ آپ کے دل میں ایک امید جاگے گی جب آپ اللہ کا یہ اسم مبارک کی کثرت سے تسبیح کریں گے۔ اپنی دعا کے بعد اللہ کا شکر کریں، جس نے دعا کے بعد شکر کر لیا سمجھے اس نے توکل کو عملی ثبوت دے دیا۔ آپ اس چیز کو بہت زیادہ کثرت سے، یہ جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں اس پہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کے دل میں ایک بھی روشنی اتر گئی، اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس کیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو آپ کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ توکل سیکھ لیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور دیکھیں آپ کا مقدر کیسے پلٹتا ہے۔ اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ کثرت سے ان دعاؤں کا بھی معمول بنائیں، اور کوئی بھی اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ اس دعا کا جو اجر ہے ہمیں ضرور ملے گا، تھوڑا لیٹ صحیح یا فوراً سے صحیح، دنیا میں یا آخرت میں اور اچھا بن کے ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی وہ عطا نہیں کرے گا جو بندے کے لیے نقصان ہے، یا جو اپنے رب اپنے بندے کے لیے جو بہتر نہیں سمجھتا وہ عطا نہیں کرے گا۔ اس لیے ایمان رکھا کریں، یقین رکھیں، اللہ سے مانگتے رہا کریں، لیکن ساتھ یہ بھی مانگیں کہ یا رب العالمین ہمارا ایمان مضبوط رکھنا، میرے مالک ہمیں صبر کرنے والا بنا دینا، اور جو ہمارے لیے بہتر ہے میرے مالک ہمیں عطا کر دینا۔ اس طرح کی دعاؤں کا معمول بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا ایمان توکل مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔